دونك بالنسبه لاجيستمون لينيير ديما كنحط اول حاجه y كتساوي ax بلس b. داكوغ دونك كنحطو ax بلس b دونك بالنسبه لا ليكتور راه ديجا حطيتها قبل ما يمشي الزوم، واخا نعاودها. au Maroc en 2008 les richesses créées ont connu une hausse de 31% par rapport à 2005. Y كتساوي ax plus b. لا ماشي بالضرورة ديرو لاني باز، المهم ديرو بارابور ا 2005 وصافي، راه هي ديجا راه هي لاني باز. دونك ا كتساوي توتال اكس اي y اي moins n x bar y bar. Le tout sur total x i au carré moins n x bar au carré. D'accord? C'est la formule de A. Donc une fois غادي نحسب A، غادي نحسب A ديك الساعة غادي نمشي نقلب على B. دونك بعدا ديجا لي دوني ها هما عندكم كاملين. سيغما اكس y اي تتساوي 59267 moins n c'est la durée, c'est le nombre d'années. دونك هنا نمشيو للدوكيمون 6 نشوفو شحال عندي من اني. عندي 2005 2006 2007 2008. دونك n هي 4 ستادير عندي 4 د لي زاني 4 فوا x bar y bar. x bar y bar. دونك x bar هي 127.25 و y bar هي 114.25. دونك a غتعطيني 0.46. a est égal 0.46. الا خرجتوها بالكالكولاتريس راه تخرج لكم بحال هكا. اكزاكتومون ايا، برافو عليك. دونك دابا غادي نحسبوا بي شنو كتساوي؟ كتساوي y bar moins ax bar. دونك
y بار راه ديجا عندي هي 114.25. دونك بي كتساوي 114.25 موان 0,46 فوا إكس بار. إكس بار تاهي راه ديجا عندي 126.25، وديك الساعة ديرو كالكولاتريس باش تلقاو لو ريزولطا. دونك شحال غادا تعطيني؟ غادا تعطيني تو سامبلومون 55.72. داكوغ، دونك تعطيني 55. دونك بي كتساوي 55.72. اوكي اكزاكتومون ايا. دونك إكغيك كتساوي 0.46 إكس بلس 55.7. دونك هادي هي لا فورمول ديال لاجيستمون لينيير. دابا غادي ندوزو ل B2. قال لك apprécier la tendance à partir des résultats calculés. شنو كتعني la tendance؟ واش on est dans une tendance haussière ولا baissière؟ يعني واش لي زانديس كيطلعوا اولا كيهبطوا. دونك هنا غادي نقولوا بان لي زانديس ديال la demande ou le PIB sont dans une tendance haussière. داكوغ، علاش haussière؟ لان tout simplement كنلاحظوا بان كل ما كتطلع لا كونسوماسيون كيطلع لانفستيسمون، كل ما كتطلع لا كونسوماسيون كيطلع لانفستيسمون. دونك la consommation suit l'investissement, donc on est dans une relation positive et une tendance haussière. D'accord? ما كاين حتى شي حاجه. Donc on est dans une tendance haussière لان كنلاحظوا بان كاينه une relation positive ما بين la consommation finale ou l'investissement. D'accord? Donc on constate d'après les résultats et le graphique que la situation entre 2005 et 2008 entre dans une tendance haussière, ce qui est démontré ou expliqué par une relation positive entre la consommation et l'investissement. Donc d'abord غادي ندوزو C. يعني septièmement C, calculer l'indice du PIB pour 2010 pour un indice d'investissement de 197. يعني هنا شنو غادي نديرو؟ tout simplement غادي نرجعوا لا فورمول ديالنا y كتساوي ax plus b. ديجا عندي a وعندي b وغادي نعوض x ب 197. داكوغ؟ دونك غادي نرجعوا الفورمول ديالنا اللي هي y كتساوي ax plus b
Donc y كتساوي calculatrice y تتساوي 146,34. برافو آية. 146,34. ما تنسايش عافاك لا فيرغول لأن مهمة بزاف. دونك هنا نلاحظوا بأن en 2010 l'indice ديال le PIB va augmenter de 46% en 2010 par rapport à 2005. D'accord? Donc, كل ما كيطلع l'investissement, كل ما le PIB كيطلع. بالنسبة لا سانتيز حتى نصيفط لكم لو كوريجي لأن لا سانتيز كتبغي الوقت، كتبغي الخدمة، كتبغي الأفكار، كتبغي شوية الوقت. غادي نخدمو الدوسي 2. دونك كيف ما قلنا الدوسي 2 ما فهمتش بي 2 واخا نرجعو لبي 2. اوكي دونك بي 2 شنو كيقول لك ابريسي لا طوندونس. شنو كتعني لا طوندونس؟ واش حنا غاديين اون اوغمونطاسيون ولا اون ديمينيسيون؟ بحال قلتي قال لك apprécier l'évolution. L'évolution هي la tendance. واش on est dans une tendance haussière ou baissière. دونك حنا شنو كنلاحظوا؟ الا رجعنا لو غرافيك غادي نلاحظوا بان من 2005 حتى 2008 فيما كتطلع لا كونسوماسيون كيطلع l'investissement et puis كيطلع le PIB. داكوغ؟ دونك هاد الثلاثه هادو عندهم une relation positive. tout simplement هادشي اللي كاين. دونك نمشيو نشوفو neuvièmement. دابا وصلنا لا كيسيون نيميرو 9. نو ما غاداش تخرج 34,92. عاود حسب لا فورميل. عاود ها هي لا فورميل. غتعوض اكس ب 197 غتخرج لك 146,34. Donc, neuvièmement, sur la base du document 7, expliquez le titre du document 8. Sur la base du document 7, expliquez le titre du document 8. نشوفوا بعدا لو تيتر ديال الدوكيومون 8 inquiétant déficit commercial. شنو كتعني inquiétant؟ يعني لو ديفيسيت كوميرسيال ما كيبشرش بالخير. دونك هادشي غادي نكسبليكيو عن طريق لو دوكيومون 7. الدوكيومون 7 علاش كيهضر على اكستري ديال لو سول ديال لا بالونس دو بايمون. دونك لا بالونس دو بايمون هي لا بالونس اللي كتجمع كاع لي كونت ديال ترانزاكسيون كورونت، لي ريفوني، كونت كابيتال و كونت فينونسي. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ اول حاجه كنلاحظوا بان لو سول ديال لي بيان غادي وكيتاغرافا، داز من ناقص 72,766 لناقص 150,936. دونك تقريبا لو دوبل في اون بيريود دو 4 ans. لي سيرفيس يعني لامبورطاسيون ديال لي سيرفيس غاداو كتكبر، بلوتو ماشي غاداو كتكبر. دونك سي اون بون شوز. وي بلوس، وي اكزاكتومون بلوس. برافو. دونك الا خرجناها في كالكولاتريس راه غادي تعطيك مزيانه دابا. بلوس 55,7 غتعطيك 146. دونك لي revenus غاديين في ان سولد ديفيسيتير، لي ترانسفير كورون غاديين في ان سولد اكسيدونتير. دونك الا جينا نحسبوا كاع هذوك لي سولد ديال 2008 غادي نلقاو ان سولد ديفيسيتير بيان سور.
Donc, شنو غادي نقولوا في l'explication ديال لو تيتر؟ غادي نقولوا بأن le solde commercial لا غادي نقولوا بأن le déficit commercial s'est aggravé en 2008 par rapport à 2005 en passant de يعني داز من 72 000 de moins de 72 766,3 à moins 150 936,3 milliards de dirhams. D'accord, donc d'abord, Dindozo, 9 petit b. Calculer le solde des opérations courantes en 2008. Calculer le solde de la balance, le solde courant. بالنسبة للsolde courant qui يساوي les biens plus les services plus les revenus plus les transferts courants. يعني غادي نجمعوا ديال 2008 كاملين البيان plus service plus revenu plus transfert courant غادي يعطيني solde des transactions courantes. Donc solde courant est égal bien plus service plus revenu plus transfert courant est égal moins 35 909,7 milliards de dirhams. هذا بالنسبة للsolde courant en 2008. C'est comment est l'évolution du solde commercial et celui de la balance des transactions courantes. Donc, بالنسبة للsolde commercial راه ديجا درنا كومونتير ديالو. غادي نقولوا بأن عندي solde commercial هو solde ديال les biens et services غادي نقولوا بأن en 2006 le solde de la balance des opérations courantes était excédentaire grâce aux services et aux transferts courants, malgré l'existence d'un déficit inquiétant de la balance commerciale. Mais le solde courant est devenu déficitaire à partir de 2007 à cause de la dégradation de la balance des biens, sans oublier la baisse des recettes des Marocains résidant à l'étranger et du tourisme à cause de la crise économique. Donc, باش نexpliquer l'évolution خاصنا نمشيو عام بعام. شنو كنلاحظوا بالنسبة لي بيان
بالنسبة للsolde ديال les opérations courantes كان عندي un excédent من 2005 ل 2006 يعني كان ما كانش عندي بالموا. باغ كونطخ في 2007 و 2008 غادي يكون عندي ان ديفيسيت كوميرسيال، وهذا لو ديفيسيت جاي من لا بيس ديال لي روسيت دي ام ار او اي لا بيس ديال لي روسيت ديال توريزم. داكوغ، دونك انا غادي نحط لكم لا ريبونس هنايا في لو تشات باش تعقلوا ليها مزيان. لان شويه طويله وكتبغي شويه د لاناليز بيان سور، وما غاديش نقولوا غير سي ديغرادي، خاصنا نشرحوا لا سيتوياسيون دو ا ا زد، يعني نشرحوا لا سيتوياسيون من الاول. Donc, entre 2005 et 2006, le solde commercial de la balance des opérations courantes est excédentaire grâce aux services et aux transferts courants. Malgré l'existence d'un déficit inquiétant de la balance commerciale, cependant, le solde courant est devenu déficitaire à partir de 2007. Et en 2007, لاحظنا بأن le solde courant ولا déficitaire راكم كتشوفوها لتحت moins 571, et cela est dû à la dégradation de la balance des paiements et la baisse des recettes des MRE. علاش excédentaire؟ هاهي راه مكتوبه لتحت. علاش excédentaire؟ في 2005 كان عندي le solde des transactions courantes 9431, وفي 2006 كان عندي excédentaire ها هو de 12423 milliards de dirhams. في 2007 غادي يولي ديفيسيتير. علاش يولي ديفيسيتير؟ لان لاحظنا بان لو سولد كورون ولا ديفيسيتير. هاي داز من موان 85000 ل 115326. داكوغ، دونك هادشي هو اللي خلى انه يكون ديفيسيتير، l'augmentation ديال لو ديفيسيت ديال لا بالانس دي بيان. ou bien sûr ainsi que la baisse ou là ainsi que l'amélioration ou là la baisse ديال les recettes ديال les Marocains résidant à l'étranger. D'accord, donc c'est pas grave. Donc هنا بالنسبه les autres questions ما داخلينش عندنا في البروغرام الحمد لله، c'est une bonne chose، خصنا نحمدوا على الله ونشكروه. Du coup concernant نشوفوا la synthèse شنو عندنا نقراو فيها. La synthèse قال لك afin de stimuler la demande interne et par conséquent la croissance économique, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la loi de finances 2010. Donc هنا قال لك après غادي نعطي les actions budgétaires prises par la loi ainsi que celles monétaires, يعني les actions budgétaires ou les actions monétaires, ou غادي présenter les limites de ces politiques en répondant à cette question en vous basant sur le document 3, 4 et 5. Donc en te basant sur le document 3, 4 et 5 ainsi que les connaissances acquises، يعني les connaissances داكشي اللي تعلمناه في الدروس، en respectant la forme de présentation, introduction, développement et conclusion bien sûr. Donc هنا غادي نديرو question 1. بالنسبه لا سانتيز راه هي التعبير وانشاء، خاصني غير نحترم لا ميثودولوجي دو ترافاي. introduction, développement et conclusion. introduction كنديرو لا ديفينيسيون ديال لو تيم او لو سوجي، كنقولوا مثلا afin de stimuler la demande interne et par conséquent la croissance économique. Question 1 غادي نكتبوا quelles sont les actions prises par l'État, les actions budgétaires. Ou question 2 نديروا les actions monétaires. Question 3
نديرو quelles sont les limites de ces politiques. هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه في الديفلوبمون. داكور. دونك لي زامي جو فو ليس، جيسبر تكونوا استفدتوا معايا اليوم في التصحيح ديال الاستدراكيه ديال 2010. وان شاء الله بالنسبه للكوريجي ديال السانتيز راه غادي نصيفطوا لكم في لي جروب واتساب. Du coup, bon courage ou à la prochaine, Inch'Allah.